ମୁଁ ସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲର୍ନ ଇନ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡିରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡିରେ ଜାଣନ୍ତି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯଦି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆମେ କଣ କରିବା ନା 10 ଧାଡି 15 ଧାଡି ବା ଲମ୍ବା ଏସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆସିବା। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ମାତ୍ର 5 ଧାଡିରେ। मनोहर लोहिया 23 मार्च 1910 मसीह जन्मग्रहण करथिले। से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन जड़े कार्यकर्ता थिले। समाजवादी राजनैतिक नेता मध्य से थिले। भारत में ब्रिटिश शासन शेष पर्यायर से कांग्रेस रेडियो सहित काम करथिले, जहाँकि बॉम्बे विभिन्न स्थान 1942 मसीहा पर्यंत गुप्त भाव में प्रसारित होउथिला। तांकर 12 अक्टोबर 1967 मसीह देहांत होइथिला। रहुछि देखा आगामी वीडियो रे। नमस्कार।